Nitawaambia kitu itawaumiza kidogo. Nilihuzunika sana wakati niliona mtu mmoja iko na fimbo kumkono, iko anapiga vijana zaidi ya 20. Nilijiuliza, Mungu ni nini? Tuko baduru ya wapi? Mtu mmoja hata angeliingia hapa na bunduki, na mimi ningali kijana. Hawa watasema, no pastor, jua nini unasema vile? Jua nini nisiseme? Mtu mmoja aingia hapa sababu iko na bunduki, ninaona naielekeza huyu, nani mtoto wangu. Nitafanya nini kama niko na nguvu? Ni kujihami. Kujihami. Unajua mtu kujiokoa ndani ya hatari hakuna dhambi. Hakuna. Bandiana kuingilia ndani ya nyumba. Je vous assure que nilikuwa ninadhani kama wakongoleni wanaume, lakini Français haiwezi kufanya mtu kuwa mwanaume. Mtu mmoja alikuwa anawapiga nyinyi yote mona yama yo. Mimi nilijiuliza, mais c'est quoi au juste? Tunalogwa au walituhipnotize mbele? Namni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki. Baba la baba mzee wa Ngwasu Marajabu Akili Kabonga, the one and all in town, DJP, ambaye niko kurushia haya matangazo. We are very happy today. Very happy today. Donald Trump, we thank you. Tous les Congolais derrière Donald Trump, tous les Congolais derrière son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tous les Congolais derrière le FARDC, derrière Wazalendo et derrière tout le monde. On doit se surveiller. Chacun doit surveiller son ami. Et il faut que tu surveilles tes cousins, tes cousines et tout consort. Surveille aussi your neighborhood, tes voisins. Parce que de toute façon, il tout que tu viens dans Uvira, c'est autre chose. À Uvira, il y a les gens qui ont venu, où il y a toujours d'où ils sont venus, mais avec nos informations qu'ils travaillaient pour M23 et ils sont là, on va en maintenir civil, donc on va les traquer. Bande kuna biso ya Uvira au Bolanda biso tolo baboye. Il faut biso nyonso toko makaka derrière, tokende derrière ya chef de l'État, derrière Trump, parce que Trump nde alakisi makali na ye. Alakisi ki azana na mwa posa ya koede ba Congolais, Donald Trump. Et voilà. Il faut tozala na Trump, il faut tozala na Félix, et aussi na opesa bandeko ya Uvira, il faut botala na miso. Soki oyebi ki awa dans 2 semaines passées, donc avec 2 semaines oyo elekaki bayaki bato moko boye o bazaki awa te. Donc il faut dénoncer yango. Parce que opération oyo ekosalama na Uvira ekosala opération moko ya makasi kaka ya kosekana te. Bakosala opération moko ya makasi ya kosekana te. Et donc batoto ya Uvira tukaribisha ndugu zetu wazalendo, tuwapokee kwa mikono miwili FARDC. Tukumbuke kisi tulikuwa malgré ile mamanyanga yetu, bon, nous sommes les Congolais, quelquefois tuko na mamanyanga zetu, mais atuko ba tribal. On n'est pas tribal. Les Congolais n'ont jamais été tribal. Yeah. Mkongomani hakuwa na ubaguzi. Lakini wanatuwekeaga tu maneno ya kutika asese na ubaguzi. Mais si atuweki ubaguzi, tunaishi na amani na kila mtu. Congolais anaishi na kila mtu vizuri sana. Kote kwa tunaishi bana tusifiaga. Me haba ndugu yetu ndio biko na kia kugeuzia Kiswahili. Kwa hiyo ndugu zangu ndio hivyo. Hii ni Baraka One TV. Uvira mambo iko moto, mambo iko fire. Hebu tusikilize yote ambayo uko unasikiza kupitia Baraka One TV, afu tuje tukutanane.
Ndiyo ndugu yangu Filbert, umesema vizuri sana, ila ujue ya kwamba tatizo hilo lina hawa watu ambao wanajiita wakongomani wa kujiita. Unajua ya kwamba siku moja unaweza ukakamata bunduki na kupigana na kuua watu na kuwa na madaraka fulani na kuwa na nguvu fulani na hivyo na kugeuka kuwa mkongomani. Ndio maana unaona na Wanyarwanda wanapigania ili wakuwe wakongomani. Hawajua ya kwamba ukongomani ni kuzaliwa, sio kwamba ni kuzaliwa wewe peke. Wewe uzaliwe, baba yako awe amezaliwa, babu yako awe amezaliwa, kwa sababu sisi ambako tunaishi katika milima ya wababu, kwenye wababu walizikwa. Kama haujua ambako babu wako alizikwa, baba yako alizikwa, na unakamata bunduki kupigana kwamba wewe ni mwenyeji wa eneo hilo, unajua kwamba wenyeji huo ni bandia, sio wa kweli. Sio wa kweli. Wewe ni mgeni, inafaa uishi kama mgeni, kama vile wageni wanavyoishi. Sisi sote tumeishi katika nchi za kigeni, lakini hakuna siku tulikamata bunduki kwamba tuingie ndani ya hizo nchi kwamba tuanze kutetea kwamba maeneo fulani fulani yamekuwa ni yetu kwa kinguvu. Hapana, ni lazima uwe umezaliwa. Tunakubali ya kwamba kuna malumbano kati ya Wanyamulenge, kati ya Wabembe na Wafuliru, wakilumbana na Wanyamulenge, lakini Wabembe na Wafuliru wanajua ya kwamba Wanyamulenge ni wakongomani ndugu zao, kwa sababu wote wamezaliwa katika maeneo moja, kwenye mlima mmoja, wameshota maji ya mto mmoja, wameomba kanisa moja, wanajuana kuanzia zama za wababu. Lakini sasa hawa Wanyarwanda ambao wametuvamia leo na kuja kutumikisha hawa wakongomani ambao wameoshwa akili, wanakuwa nyuma ya wavamizi ambao walituvamia, wanaendelea kuyateka maeneo yetu na hivi na kujiita kwamba wao ni wakombozi, na wakati wanajua kwamba wao ni waharibifu ambao wanaharibu amani ya nchi yetu. Hili ni swala ambalo tunafaa tulieleze wakongomani wenzetu, sio hata la kuambia Wanyarwanda wenyewe, kwa sababu Wanyarwanda wasipokuwa na hawa wakongomani ambao wanawabeba hawawezi kufanya chochote katika nchi yetu. Leo wanasema kwamba ni wakombozi, wanaleta amani, na wanasahau ya kwamba kabla ya wao kukanyaga kwenye maeneo hayo hayakuwa na vita, yalikuwa na amani. Inamaanisha wanatoa amani yenyewe na wanatuletea amani bandia. Amani yao ambao watakuwa wanaua yule ambao wanampenda, wanaua huyu leo, wanaua yule kesho. Hayo ndio amani ambao wanayaleta, na wale ambao wanawaunga mkono wanajua kwamba hayo sio amani, bali ni vurugu ambazo wao wamezigeuza kuwa ni amani, lakini wameondoa amani. Hapa ambako kote wanapateka, wajua kwamba kabla ya kupateka palikuwa na amani, lakini wamepateka, amani imetoweka, ndipo wanadanganya wakazi wa maeneo hayo kwamba wanawaletea amani, lakini tunajua kwamba hayo sio amani. Amani italetwa na serikali yetu, amani italetwa na sisi wenyewe wazalendo, ndio tutaleta amani. Wanyarwanda na wageni wowote na wavamizi hawatatuletea amani. Amani ambayo wataleta itakuwa ni kwa faida yao, itakuwa ni kwa maslahi yao, itakuwa ni kwa mujibu wa maslahi yao, lakini haitakuwa kwa niaba yetu sisi wenyewe kama vile wakongomani, kama vile wazalendo. Hapana. Ndio maana unaona wanafukuza serikali yetu, wanatufukuza sisi, ili wao wakae na kesho kutwa waanze kusema kwamba wameteka na wameleta amani. Haya sio amani. Tunajua ya kwamba amani ni yale ambayo waliyaondoa, lakini haya ambayo wameleta ni vurugu na vurugu na vurugu. Asante sana ndugu yangu, mbarikiwe. Jambo mzee Rajabu, habari ya siku ndugu yangu, na habari ya mitihani mnayopitia. Mpole kwanza, mpole sana, na neno bila kuchelewa nitaisemezea mzee Rajabu. Ninaomba samani sana juu kupitia kuanguka kwa Uvira, kupitia unyonge na huzuni tulijikuta nao, tulidondoka kwa mengi, kwa masemi mengi sana kupitia bazee yetu ya kizalendo, bamzee Amuri, bamzee Makanaki, bamzee Rene. Tulidondoka mengi sana, ila ninaomba kia kwanza msamaha kwa wote, na
Sio peke yangu, ila bakongomani mingi kwa tumaini tulikuwa nayo, na kupitia uchungu tunao kwa ajili ya nchi yetu, ili tufikisha tuanze kusema maneno mengi yenye haistahili, na kubawazia mengi, ila tunaomba tu samahani. Na neno tutapitia, mzee Rajabu, nadhani kuko neno moja ulitoka kusema ku emission ya juzi au juzi kutwa, ulisemezea juu ya bandugu yetu bakatange, kuhusu fanatisme yabo na tribalisme yabo na encouragement ya mabaya yao, yenye mtu iko na kuambia ni heri aongozewe hata na mwenye Rwanda kulikoni aongozewe na Kasai. Sasa unaona, mtu kama iko nafikiria ile, ni mtu mwenye mafikara yake iko kinyume sana na mafikara moya, hata nyama anafikiriaka kupita mtu wa vile. Na njoo unaona kusema kwa Fulgence Muteba juu ya kutosha waki wa originite ya Hippolyte Kanambe Kazemberere, alifikia kuishisha Ngoi Mukena. Kama unafuata unachunguza ile historia, ni yeye aliuishisha Ngoi Mukena mu mambo ya reconciliation, négociation entre Hippolyte Kanambe Kazemberere na Moise Katumbi, pa katedrale yabo hapa Mulumbashi humo. Sasa ile habari haina mambo ya kuweza kutushangaza kuhusu habari ya ile, na mshishangae habari ya ile wala mshijulize sana, ni umbilo ya bandugu yetu huko. Hata si benye kuishi nabo hapa, kyokyote utafanya anapatia mbulongo wetu, anawina mbulongo wetu, au vile iko alikuyakaje. Donc ndio maisha tu ile iko. Sasa utajuliza bo benye ulibakuta banaisha fanya nini, yenye babo bataona sema wonye unawina bebo, mbona habo hawawine benye ulibakuta. Ni neno ile ya mtu saule Fulgence Muteba. Vile iko neno tuko naomba tu ni Mungu atusaidie, atuokoe, aokoe udongo wetu wote, kona yote ya udongo yetu itoke mu mikono ya batusi benye Rwanda, na Hippolyte Kanambe Kazemberere ashijikute tena na ile utasi juu. Ndio siku tuta anguka kwenye magoti na kumshukuru Mungu, na tunazidi kuombea tu wazee yetu na badogo yetu, vijana vyetu benye kujitoa mkizalendo, ile uwezo Mungu aingie ndani yabo sawa vile aliingia kwa ndani ya Davidi, aingie ndani yabo sawa vile aliingia ndani ya Farao ya Musa na Haruni kwa ajili ya Firauni, aingie ndani yabo sawa vile aliingia mwa Yoshua. Tunabombea na mizimu yote ya kila mulima ile yenye iko mwenye banajikuta, mizimu yote ilamuke ibasaidie na ibatangulie, na bale bote benye balisha uwana na uwewa na batusi na M23 na Kagame, bote balamuke baingie ndani ya mzalendo moya mbele ya M23, aonekane kuwa 100, aonekane hata kuwa 1000 kwabo, na kano ya mzalendo moya igeuke 1000 kano mbele ya M23. Ndio neno tutasema tu mpole, na mwangaiko kuacha manyumba, na bandugu benye bie banatabika musiku hii kadiri ya juma 2. Basi ila neno nitarudilia tu ni neno ya Fulgence Muteba, bakalote ni bachawi, haba kwake batu ba Mungu banakuwa batu ya marifa na makafara. Na ni batu benye bari kuyaka juu ya kututosha kututosha mubumutu shi banwar, na kutuweka njo mission tu ya Katolike ili kuyaka umo ni kututosha shi banware mubumutu na kutuweka mubunyama jubo waendelee kututawala. Pole sana ule Fulgence Muteba, ni kizazi kia Kaini, kile kizazi kia Firauni.
batu ba maro mbaya na chuki ile yote banachukiaka Felix ni juu ya gratuite. Sasa bo batatuambia jasa ni batu ba Mungu letake gratuite ni inasaidia ba maskini, batoto ba maskini benye bakustahili kusoma. Njo ile iko. Sasa vile tu alibebele masomo anaiweka mu gratuite. Njo kule kunatoka roho ya Kaini ya kuua Abeli pasipo sababu. Pole sana ndugu yangu. Tunarudia leo. Tunashikia mambo kule kwetu iko sambamba, na Mungu abatangulie bazalendo. Hatua ya kwanza iwe ya Mungu, ya pili iwe yao. Ni wote pamoja na Baraka1 TV. Jambo sana, shukrani sana. Sasa yani jambo ya furaha sana. Wana M23 wanapigwa na mtapigwa bado. Jambo la kwanza, hawa wa vijana wa Kongomani benye biko na shota ndani genzabo vidole, eti huyu anaikala mwa hii nyumba, huyu ni mtoto wa mzalendo, huyu ndugu yake ni mzalendo, mara nini, lakini nyie batabaua bure. Unafikiri timu M23 ilikwenda omwe mungeone M23 imekamata Kinshasa yote, Kongo yote, hapo ndio mshote vidole. Lakini kabla wajakamata Kongo yote, Kinshasa bado wajakamata na masehemu zingine, usishote mwenzako vidole huko naonyesha M23 huyu ni huyu. Bwana, batabaua bure. Na ukiwa unajua kwamba ulishota watu vidole, uko chef de qualité, uko kijana, uko kajo, uko nani sijui kado sijui kajo, ufunge mizigo mbele ya wakati, muondoke mwende na M23 kule kwa Rwanda. Jua kaya kamata, mumeuisha watoto wa watu mingi, muko ba Kongomani lakini muko ba adui. Huko Uganda bali kuwaka banakamata kama watu hao, government tuike pinduka hivi. Ukiwa kama ulikuwa na wale maadui huko na pepea nabo, huko na shota vidole mu watu bake kukamata, bali kwa kama nakamata wale bashota vidole, bali kwa kama nakamata bana wafunga miguu na waya na mikono na waya, bana kamata mpira wa gari. Huu mpira wa gari bana muvalisha hayo, bana mwagie sanse, bana mpiga moto. Na muko pale munaona mtu analungula, nalia paka na sauti ya kulia inaanza kupotea. Unasikia sasa anaanza kulia aina nyingine. Sasa nyinyi mko naanza kushota benzenu vidole eti huyu. Na nyie wenye wanajiita Wanyamulenge na sio Wanyamulenge, nyie Watusi wenye wako Mkongo. Mkishaona benzenu wamekamata fasi mnaanza kucheza. Na siku moja Laurent Nkunda alikamataka fasi. Laurent Nkunda huyu Terminator alikamataka nafasi. Wakati alikamataka sijui Mangoma wapi, kiwanja wapi, mlianzaka kuruka muko nacheza, muko na ruka. Hatutabasame, tutawaambia kwanza murudi nyie wote kwenu kwenye mlitokaka. Halafu hapo mtarudiaka baadaye kama Kongo tumepata amani. Lakini atupendaka hivi yenu mkewana, halafu mnaanza kucheza sijui Mungu aliwabarikia amewapatia sijui Uvira yenu na watu wa Minembwe sijui Mungu atawabarikia atawafungulia barabara bapate sukari na bunga. Mnafikiri mimba yenu hatukuyonaka, tulionaka. Lakini na nyie mkuwe makini. Huyu mwingine bwana Rajabu wamesema kwanza hapa kuna wengine hapa ba Uvira M23 benye bako Uvira balisema kwamba sasa wanataka kuheshimia ile nini ya Washington, baba ache baende Kamanyola. Kuna mtu mwenye alibaitaka Uvira bali rukaka red line, hakuna kubaacha bali wenye wako Uvira mubafungie ndani. Hakuna mwenye alibaletaka Uvira, ile balitambukaka line ya rouge, ile ilikuwa ka red line. Mkuwe kule na hapa kwanza wakuwe huko, siku zenye walibapatia kazi ishe, alafu muende, alafu nyewe mkatambuka ile line ya rouge mkaitambuka, mkakuya mnafanyisha yani ujinga wenu. Sasa ujinga wenu umeanza kubaletea. Na huyu mwenye amesema kwamba bwana Rajabu eti Shekedi alisinya na wazungu kuchukua mineral ya Kongo, Amerika wanaenda kuiba mineral ya Kongo, yani huyu utoko lishawayo kuwa Mkongo. Mineral imekusaidia nini? Unaweza kumkuta na huyo mwenye anaongea sijui mineral ya Kongo wanaenda kuiba, sijui akili yake iko namna na ni maskini. Hana kitu. Inchi zote zinakuwa kuko inchi zinakuwa na mafuta. Bana itaka wale wazungu. Mnasikilizana nao ndio banayo mashini ya kuchimba ile kila kitu ndio banayo. Wewe hauna. Na tena kuchimba batakupatia franga, hata ichukua ya bure.
Mnasikilizana nabo percentage wanachukua na alafu na percentage unatabakia na percentage yako ile, tena wanakulipa ndani franga, tena wanakujengea inchi, wanakufanyia kila kitu. Ulikuwa hauna hata mashini ya kuchimba ile minere kuitosha, hata ukiitosha ile minere hauna hata mashini ya kufanya pete au kufanya hii ni ya mkono au kufanya sheni ya mshingo. Hauna mashini, bali ndio biko na kila kitu. Eti kuiba minere, unafikiri watachukua ya bure? Batachukua, utakuwa natulipa hiyo franga, tena biko natufanyia, tutafaidika mambo mazuri sana, tena sana. Huyo mwenye ameongea hivyo asiwe kama mpumbavu. Nchi zote zinakuwa na vya tajiri zinalitaka wazungu. Mapetroli bako nazo, sijui wapi Uganda iko na mapetroli. Kwani wanaitaka wazungu? Sasa nataka tuite Afrika ndio wachimbe ile minere. Minere biko na iba, biko na ichukua, tunafaidika nini? Batu bakongomani banauliwa kwa ajili ya minere hapo. Tunafaidika nini? Kwanza tunaenda kupata uhuru wa kudumu, tunaenda kupata nchi kuijenga, tunaenda kupata yani sijui. Huyo mwenye ameongea hivyo, yani naye anaonekana ni adui. Huyo ni adui, mumwangalie sana, ni adui. Mtu kusema Felix ataiba minere na Amerika, huyo ni adui. M23 anatakiwa kwanza kukamata na kucheki kwake mnyumba yake. Nilikwambia kwamba Operation Saddam Zalendo iko inaendelea na tunatakiwa tushuke Makobola kwenda kuwaona ndugu zetu ambao wako kwenye uwanja wa mapigano. Namba zetu hizo hapa ambazo unaziona. Wasiliana na Baraka1 TV. Chochote ambacho unaona kwamba hiki kitasaidia, tufanye hivyo. Tufanye hivyo ili twende tutoe ile encouragement. Unaona sisi tuko na maerere. Sijui tuko bazazi gani. Sasa mtoto wako anapigwa na mtoto wa jirani, unamwima chakula. Sasa ile kuna maana gani? Nuki unamwambia akue bumbavu. Sasa mtoto anapigwa, unamsogeza pembeni, unamwambia sikiliza, fanya hivi, piga hivi, unampa chakula. Pia anapata force. Sasa bana tupiga na michango yote yenye tunafanya, watu mnagoma kutoa. Unaona? Mnagoma kutoa michango. Sasa tunapiga, unasikia bwana niko na $100 hapa. Niko hapana vya vile. Vive la RDC. Vive le Congolais. Tukutane saa 12 asubuhi kwenye Amka na Baraka1 TV. Bye bye.